alang sa atoa karon nga pagpamalandong sa pulong, dapiton mo nako sa pag-abli sa inyoha nga mga Biblia diha sa Romans chapter 14. Romans chapter 14. And we shall consider for our meditation verse 8. But to be able to establish the context and the background of our text, I invite you to read together, responsive reading, beginning from verse 1. Romans chapter 14, reading verse 1 to verse 8. Though the focus of tonight's meditation would be mainly on verse 8. Romans chapter 14, verse 1. Him that is weak in the faith, receive ye, but not to doubtful disputations. Let not him that eateth despise him that eateth not, and let not him which eateth not judge him that eateth, for God hath received him. Who art thou that judgest another man's servant, who his own master is silent or faileth? Yea, he shall be holden up, for God is able to make him stand. One man esteemeth one day above another, another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. He that regardeth the day regardeth it unto the Lord, and he that regardeth not the day to the Lord he doth not regard it. He that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks, and he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. Tonight's meditation is titled, Everything for the Lord. Everything for the Lord. Sa atuan ang gibasa, I trust that you are able to see for yourself the background of our text. Nga diin atong makita si Apostol Pablo giving counsel and advice on how as a church we would deal with difficult and delicate issues that often arise. In this case, it was due to the fact nga ang simbahan sa Roma kaniadto is made up of both Jews and Gentiles. Unya tungod ni ana nga kamatuoran nga ang mao nga simbahan gilangkuban og Hudiyo ug mga Hintil. There often arise a conflict, and that conflict would involve issues concerning traditions and customs. Nga diin, makita nato nga ang mga Hudiyo would oftentimes insist on the observance of certain days for fasting, certain days for sacrifice, and likewise they would insist that the Jews also, or the Gentiles, would follow them in the observance of food and which food to eat and which food they should not eat. Somehow, mao kini kanunay ang issue nga ilahang giatubang. Unya, as they deal with such issues, they often end up having conflict, at times quarrel.
Nga tungod niya na, the Apostle Paul here gave counsel in which angay usab nga ato ang katunon og sayron. Nga diin si Apostle Paul, in his desire nga malikayan ang kasamok sa simbahan, but instead nga mahulipan kana siya sa kalinaw, sa panagsinabtanay, o panaghigugmaay, despite their differences. In other words, si Apostle Paul wa mag-expect nga kinahanglan you must be of one mind nga parehas mo tanan og panlantaw sa kinabuhi. Ang iyang pagdasig diha nga bisan og magkalahain mo panlantaw sa kinabuhi, sayri nga kamo iya sa Ginoo. And in fact, taliwa nini nga tanan, makita nato how the Apostle Paul have graciously and lovingly gave counsel. Nga naman, kay nasayod man ta, nga between the Jews and the Gentiles, maingon nato nga ang mga Hudiyo mo'y naay dako kayo or kanabang bugat kayo nga excess baggage. And what I am referring to is the excess baggage nga ang ilahang mga karaang tinuhuan, gusto nilang dadon karon sa ilahang pagkakristohanon. Unya, dili lang nga gusto nilang dadon sa ilang pagkakristohanon, ilaha pag yung ingnon ang mga hintil nga na himong kristohanon nga hangtod dili ninyo sundon ang among mga kustumbre, dili gyud mo makasiguro sa inyong kaluwasan. In fact, that has been the issue nga mitumaw in the early part of the church. In Acts chapter 15, makita nato diha how the Apostle Paul have dealt with the matter. Kay nga naman, diha sa Acts chapter 15, if you can turn your Bibles there for a while. In Acts chapter 15, and looking at verse 1 and verse 2, gani entire chapter 15 talks about it, but to save time, ato lamang basahon ang verse 1 and verse 2. Ingon diha in verse 1, Acts 15, and certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Tiaw mo na? Nasayod man ta nga ang kanang circumcision has been the practice that was commanded in the Old Testament for the Jews to observe. Apan kana nga kamanduan is no longer binding in the Christian faith. Apan dihay mga Hudiyo nga ni-insister nga ilahang nga gisultihan ang mga hintil nga mga Kristohanon nga ingon diha, except you be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Seryoso na nga pagtulunan. Seryoso na nga kanang false teaching. Because our salvation is by faith and not by circumcision. Gani tungod niya na, as you can now find in verse 2, when therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them. In other words, ni barog yun si Paul o si Barnabas. Ilahang gibatukan o ilahang gikontra ang sayop nga pagtulunan. Ingon diha, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. Kay nga naman, kay ang katong mga magtutudlo usab nga nagtudlo sa maong hiwi nga pagtulunan, dili pod mo atras sa ilahang gitudlo. Nga diin nakiglalis gyud sila og ingon nga ato ning dadon dito sa Jerusalem ngadto sa mga apostoles. Nga naman, kay lagi, the Jews have that kanang tendency to consider themselves as superior. In fact, you would also find the same issue in Galatians. Now, gikan ta sa Romans, ato ang tan-awon sa Galatians. This is to establish the fact that indeed, ang problema naa sa bahin sa mga Hudiyo.
Galatians chapter 2, and look with me at verse 1 up until verse 4. Ingon diha, then 14 years after, I went up again to Jerusalem with Barnabas, and took Titus with me also. And I went up by revelation, and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately. Now, privately gani, in other words nga, personally, among them of reputation, katong mga apostolis o mga tinunan nga kauban sa mga apostolis, lest by any means I should run or had run in vain. Unya, ingon dia verse 3, but neither Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised. Remember, in Acts, namugos gyud sila nga, kinahanglan nga ma-circumcise gyud aron sila maluwas, apan gipasabot gyud rin ni Apostol Paul nga samtang nakikita sila dito sa mga kadagkuan sa simbahan, obviously the apostles, wa ginibisan usa nila nga ni-insister nga si Titus nga usa ka Hintil would need to be circumcised. Somehow makita nato diha na indeed there has been this issue in the church during this time. Ug tungod ni ana, si Apostol Pablo would have to give them counsel to relieve the contention and to resolve the matter. The Apostle Paul exhorted the brethren to work towards peace, kindness, and charity. Ug kini iyahang gihimo pinaagi sa paghatag og mga advice. And what are the advice given? Una, naa sa verse 1. We receive the weak. Ingon man diha, him that is weak in the faith, receive ye, but not to doubtful disputation. Buti pasabot nga ang awhag ni Apostol Paul nga dili na nato kinahanglan pa nga lalison. Him that is weak. Now, ang pangutana karon is, who are the weak in this context? Now, interesting kayo ni mga igsoon. Kaya nga no, we are talking about Jews and Gentiles. Unya, between the Jews and the Gentiles, it appears that the Jews seems to be strong, seem to be very aggressive sa ilahang pagtuo, believing nga sila lig-on sa pagtuo. When the truth of the matter is they are the ones who Apostle Paul consider as weak. Nga naman, who are the weak according to this context? Atong makita na diha in verse 2. One believed that he may eat all things. Now, who are those that will eat all things? Mga Gentiles. Kaysa mga Gentiles, what may clean or unclean. Di ba? And then, Paul continue, another who is weak eateth herbs. So, kinsa naman between the Jews and the Gentiles, ang naagi tendency nga mukaon lang o vegetables o guaylabot sa karne. Di ba ang mga Hudiyo? So obviously, this verse, somehow, og imog yung sabton pag-ayo, the weak here would refer to those people, not necessarily the Jews, but those people who would insist nga ang ilahang gituhuan, ang ilahang kustumbre, ang ilahang tradisyon, maugi angay nga sundon. When they appear outwardly to be strong, when they appear outwardly to be established, kay naa sila ilahang kaugalingong doktrina nga gisundan, sa Kristohanon din pagtuo, and in the eyes of Paul, they are the weak ones. And unsay awhag ni Apostle Paul diha? Him that is weak in the faith, receive. So, this counsel is primarily addressed to the what? The Gentile Christians. In other words, dawata na sila og walay saway kanang ingon diha but no doubtful disputation. In other words nga
dili na nimo kinahanglan pang lalison. Pero ang problema manggod kay ang mga Gentile dili man maoy makiglalis. Ag sila man nga nagtuo nga they are the strong, when the truth of the matter is they are the ones that are weak. Aba, nindot kayo ang counsel ni Apostle Paul din, kay nga naman, him that is weak, receive. In other words, we receive them even when they are not fully established, even when they are not settled diha sa pagtuo. Nga sa wabay ka na bang ingon pa nato intensyon nga atong sukit-sukiton. Now, the context here is about Jews and Gentiles. But the principle applies even sa atuang time. You know, mga kaigsunan, bisan kanato nga ani sa simbahan, there are those who think that they are strong in the faith when in reality they are weak. And somehow, the irony of it all are oftentimes the weak ones seems to believe that they are the strong ones. Naningon diha sa Apostle Paul, him that is weak in the faith, receive. Then in regards to the keeping of diet and prohibition, ingon diha verse 2, one believeth that he may eat all things, another who is weak eateth herbs. What is the counsel? Imbis nga maglalis pa nga, di kay mukaon, kay bao ba ka nga gimanduan na ta nga ang tanan limpyo na og wala na dili pwede og wa na mahugaw. So imbis unta nga mag-enjoy mo sa inyohang fellowship diha sa provision sa Ginoo, nalalis na hinuon mo. Kay na may insister nga ay salamat kaayo pero dili manggug ko mukaon ana. So sa imuha pong bahin usahay ang garbo man sad gud nato mainsulto bitaw dili ka mukaon unsa man ka. No, nanas kasulatan nga limpyo na nalalis na hinuon. Nga ang atong katunon dinhi nga ingkasog na sitwasyon ni ana unsa ra man day pwede ni makaon nimo Brad. Di ba? Kaysa maingon kang di makamkaon, limpyo na. Nasamok na hinuon mo sa inyohang fellowship. Kuha, imbis nga human fellowship, lindot kayo na ikaon. Now, dili na nato lalis, og dili mo kaon, ay, mo ba? Unsa man day pwede nimo makaon? Kaya usahay, og ikaw gi-host kay, mura man kag mubati kay insulto, karti ba, hindi mo makaon. Nasamok na naguba na hinon ang inyong fellowship. Kuha, in application, him that is weak, receive, but not to doubt, this ayaw naglalisa. O di dahil ka makaon, unsa may pwede na kong mahatag nimo Brad? Unsa may pwede nimo makaon? In a loving way. Kaysa nga, murag naagya pong kaskaraan nimo pagtuo. Murag wa pag yung kakasabot sa Kristohanong doktrina. Oh, nasamok na yun, nayagaw na. Siya wa kakaon, hasta ka wa kang kakaon. Inyo manggilalis ni hinon. Ug sa kuan pa, nabugnaw ang binignit. Are we following? Now, the issue here is with regards to customs and tradition. But, of course, ato puros man tagikan sa Gentile background. But the principle is receiving lovingly the weak brother. Receiving lovingly the kanang ingon pa nato young believer. Sa unsa man day mo, unsa man day ana. Unya nay usahay pod nga ang mga young believer o nya weak believer daghang pangutana. So sa daghan natong pangutana o nya usahay ikaw pod nga mubo ra pug pasensya ay apil sa Bible study haron mura hinuon imong gisirad-an ba? We are to deal with them lovingly.
No, kanang giingon diha, him that is weak in the faith, receive, but not to doubtful disputation. In other words, not for the purpose of arguing. Nga inigingon nga, pasensya bro, dili may mukhaon na. Mao ba? Unsa may pwede na kung ma-offer nimo? Di ba no? Pero ang kadaghanan nga hitabo, hilabi na diha sa kaning tungura, masamok may noon. Nga naman, kay nagtuog yapon ka nga, dili kang maluwas og mukaon kani. Kay mo may pagtulunan nila. Yeah, the Jews, clean and unclean. So the Apostle Paul gave counsel that we are to receive those that are weak in the faith, those that are not fully established in understanding the biblical and the Christian teachings on this matter. And then what else? Ingon pa gani diha, let not him that eateth despise him that eateth not, and let not him which eateth not judge him that eateth, for God had received him. In other words nga, ang atong katungdanan is pagdawat sa igsuon. Kay kana nga igsuon o kana siya tinudanay nga naas pagtuo, gidawat na siya sa Ginoo. And we are not, verse 4, we are not to judge. We are not to judge. In verse 5, niabot ang issue may tungod sa pagpuasa. Kanang ingon diha, day, it refers to a day of fasting and a day of offering sacrifices unto the Lord. And then it can also apply to matters concerning the observance of the Sabbath. Kaya nga naman, hibaw man ta nga ang mga Hudiyo, they esteem the seventh day, which is the Sabbath. Unya, kay ang uban nila, kay nahimo namang Kristohanon. Unya, sa Kristohanong pagtuo, kay pagsimba na mas Domingo. Isyo gihapon na nila kaniadto. Kay ang mga Hudiyo, mo insister man gyud nga ang ikapito. Unya, ang mga Gentile, wa man sila anang background, ang ilang nakatunan og nasayran nga on the Lord's Day. So, issue gihapon. And that is why, ang principle nga i-apply gyud, receive. If they insist sa ilahang tradition, receive. Respetuha. And leave it to the Lord nga moabot ang panahon nga ilahar yung madawat nga musimba sa Domingo o Masabado o whatever day of the week ang musimba, okay ra gyud na siya sa Ginoo. Nakuha na ito mga igsoon? Because the principle is, ingon diha, one man estimate one day above another, another estimate every day alike, let every man be fully persuaded in his own mind. In other words, nga dili na kinahanglang lalison. Kay gihatagan ta kanang gitawag og Christian liberty. Gawas nun ka og unsa imong buhaton, basta kay ang imong buhaton makahimaya sa Ginoo. Unya again, ang mga Hudiyo ani mo insister man gyud nga sa ikapito gyud kay mao gi mando in the Old Testament. And then they would have the tendency to judge the Gentiles. So mubalik na po tas principle nga gitudlo diha sa verse 4. Who are you to judge? Pag somehow it now brings us to the point in which ingon si Apostle Paul in verse 6, he that regardeth the day, regardeth it unto the Lord, and he that regardeth not the day, to the Lord he doth not regard it. In other words, og ari kas ikapito, og ari kas pirmirong adlaw, og sa unsang adlaw ka, basta kay ang Ginoo imong gisimba ana, okay ra gyud niya siya sa Ginoo. Although, kanang giingon diya nga okay ra sa Ginoo nga dili sama sa pag-insister sa mga Hudiyo nga sa ikapito ra gyud nga adlaw. Kay mao man gyud pangugatan sa mga Hudiyo. In fact, sa ato ang panahon po karon na mga pundok nga mao gyapon ang ilang
pagtulunan. Nga ang pagtulunan nga gitudlo ni Paul, whether you worship Him on the 7th or on the first day or any day of the week, ingon diha, you regard it unto the Lord, okay ra gyud niya siya sa Ginoo. But then again, in so doing, we just have to be careful nga we will not cause others to stumble. Mao nang ingon dia in verse 7 now, for none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Ang punto din ni Apostle Paul is nga over and above sa ato ang mga differences, ipagtigbabaw unta nato ang kamatuoran that we are united with Christ. Kita anaa kang Kristo. Then, coming down to our text for consideration tonight, the Apostle Paul declares the grand purpose of our Christian life. Nga ingon siya nga dili nato na samukon kay ang ultimate purpose sa ato ang Kristohanong pagkinabuhi is not about eating only herbs. It's not about fasting on certain days. It's not about worshiping the Lord on a certain day. But it's all about doing all things unto the Lord. Buti pasabot nga, whether you keep a day or not, if you do it unto the Lord, nahimaya ang Ginoo. Whether you go for circumcision or not, if you do it unto the Lord, mahimaya ang Ginoo. Apan sa mga Hudiyo, mo insister manggid sila. Atong nabasa ganiya, the book of Acts, unless you be circumcised in the manner of Moses, you will not be saved. Wah, kasubo ba kayong paminahon og maoran di ay ang sukaranan sa ato ang kaluwasan? Kung imo bitang imaginon, mas bililhon pa nila ang circumcision kaysa kamatayon ni Kristo sa krus? Does it make sense? Nga dili nimo malikayan usahay nga mangugat gyud ka nga magig-away, pero ingos Paul, him that is weak in the faith receive, but not to ingon diha doubtful disputation. Dili angay lalison kay ngano man naabi tay usahay nga sa imo habang pagpangugat nga mamatud-an nimo nga ikay sakto siya sayop. Yes, you may win the argument, but you would lose the brother. Ngano man, yes, napamatud-an nimo nga ang kamatuoran mao ni, pero kay tungod sa mitumaw nga inyuha nga panagsungi, nasakitan ang maong igsuon, wa na mo padayon sa pagpanimba. Yes, you may prove him wrong, and you may prove him that you are right. Win the argument, yes. Win the debate, yes, no matter how you would call it. But you also have lost the brother. So, the Apostle Paul brings us now to the ultimate purpose nga ang ato ang Kristohanong pagkinabuhi is not about winning argument, it's not about arguing and debating. It is all about the glory of God. Gani, gipasabot gyud ta pag-ayo ni Apostle Paul diha sa verse 6. Ayaw ipamugos ang imuhang pagtuo ngadto sa usa nga lain sad ang iyahang gituhuan. Ingon diha. Now, dili ni ingon nga pagtuo sa lain Dios ha, kundi lain nga conviction ba in the same faith. Ingon siya diha. He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord. Pilion niya nga musimba siya sa Ginoo sa Kapitola. Sige. Ingon siya diha. And he that regardeth not the day, unsa? To the Lord he doth not regard. Sama gihapon sa mukaon ug sa dili, kung siya ni kaon para sa Ginoo for the Lord, nahimaya ang Ginoo. If he chose not to eat for the Lord, nahimaya gihapon ang Ginoo. That it is not for us to judge. Ug labaw pa nga, it is not for us, kana bang ingon na to, mga unnecessary conflicts and troubles and problems, bringing us unnecessary pain and hurt.
Mo kana nga si Apostle Paul din in verse 8 gipahinumduman kina sa grand purpose of our Christian life, that it is not about how we eat and what we eat and which day we observe, whether we be circumcised or not circumcised. It is all about what? It is all about the Lord. It is all about the Lord. That we live unto the Lord, that we die unto the Lord. Buot ipasabot nga ang pinakabililhon o kaimportante nga katuyuan sa atong kinabuhi is nahimaya nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. We know very well the first question of the Westminster Shorter Catechism: what is the chief end of man? And what is the chief end? To glorify God and enjoy Him forever. You see, the natural man, the unregenerate, the unconverted, would live to gratify themselves. That's their ultimate purpose in life. Whereas for us believers, Christians, our very purpose and goal is to glorify God. That is to do things nga makahimaya sa Ginoo. To do things that the Lord requires. To do things according to His will. And so, the title of tonight's meditation is Everything for the Lord. Why everything unto the Lord? Looking closely now at our text, there are three things I'd like us to see in here. Everything unto the Lord would mean that whether we live or die, we do everything unto the Lord. Notice how Paul begins verse 8 with this: for whether we live unto the Lord. We live unto the Lord. Living for the Lord means that every aspect of our lives is dedicated to the glory of God. In other words, mauna siya main objective, main goal nato sa ato ang kinabuhi. Nga sa kada adlaw sa atong kinabuhi, we commit everything unto the Lord. That is what it means when we say we live unto the Lord. That every aspect of our lives is dedicated to glorifying Him. And what does it mean? What is this living unto the Lord all about? Una, as we think about living our lives unto the Lord, it includes that we seek His will sa ato ang mga desisyon. Oftentimes, we hear of expressions like, siguro habrad nga, ma-align ang imuhang katuyuan sa Ginoo. Murag nindot paminawon. Pero more than just aligning your will sa Ginoo, I would rather make it so clear nga, abide in His will. Kay mingon gani kag align sa ato pa nga gatuman gyapon ka, pero subaya lang nga ang imuhang kagustuhan muhaom. Murag nindot gyapon paminawon, di ba? Kay imong giangay-angay, kay imo man gi-align. Pero between aligning and abiding, I would rather that I will abide in the will of God sa kuang kinabuhi kaysa nga na ako'y mugna unya akong i-align sa kabubuton sa Ginoo. Para siguro gyud I will abide in the will of the Lord. Lord, na ako ani nga plano unsay maayo ani. That is abiding. Dan aligning nga nakay mugna unya imong ihaom nga ri simbahan tani kadiyot be, prayer fastingan tani kadiyot be. Unya di man nato matiyaw-tiyawan ng Ginoo, kakita man siya sa tong kasing-kasing. Nga siguro siya magtanaw lang po siya, ay iyang gi-align ang iyang kagilingon ay now abide ang importante. Okay? To align, murag nindot gyapon kay murag bang imong isubay ba? Pero ayaw, masindot yun, masiguro yun nga ang iyaha mo imong adto ka sa iyaha kay ang iyaha giyong kabubuton mo matuman.
And that is one of the reasons why at times we hear of Christians striving, giving all their best sa ilahang mga effort with that kanabang sincere desire and intention nga sa ilahang mga gitinguha nga makabot sa kinabuhi para gyapon ni siya sa kahimayaan sa Ginoo. But you know what? Kung dili yun na siya kabubuton sa Ginoo, dili pa dugay atong gitun-an na, di ba? Napabay mos mulabaw sa ka-desire ni David, o sa desire ni David, kinumdo mo, I want to build a house for the Lord. Nindot di. Nindot. Napabay mo, mas munindot ana nga desire, magtukod kog templo para sa Ginoo, apan ang Ginoo mismo ningon ni baliban niya, dili. Ang nakanindot lang sa dihang nga gisultihan si David, wa na siyang namugos. He abide in the will of God. Kay katong iha, maingon na to nga alain-alain tong iha nga, Lord, kung gustuhon nimo ako ning buhaton. Unya kay ang Ginoo naman gina siya iyahang katuyuan mga igsoon. Bisan pag unsa ka ligdong o unsa ka limpyo sa imong intensyon, napabay mo mas mo limpyo anang intensyon? I will build a house for the Lord. Apan gani hinumdum ato giabibahan pa siya sa iyahang adviser Ahitopel, go follow your heart. Oh, apan unsay tubag sa Ginoo? Dili. And that is where we often find ourselves. We're not questioning our intention. We're not questioning our desire. Kay I'm sure nga sa atua karon nga kanang asa ta karon sa atong Kristohanong pagkanabuhi, good intention na tanan siguro ato ang tinguha. Oy, pero bisan pa man sa good intention kung dili gyud na nimo kuan sa katuyuan sa Ginoo. Ug sa Tagalog palagi pag hindi ukol, hindi bubukol. Mao na siya. So, when Paul here said, we live unto the Lord, it is about seeking His will in our decisions in life. Ikaduha, when we live unto the Lord, it means serving others like the Lord did. How is it like to serve others as the Lord did? Now, this is best illustrated with the Lord in humility wash His disciples' feet. And in washing His disciples' feet, He actually exemplified before us what the Apostle Paul wrote to the Philippians, esteeming others better than ourselves. What else? As we think about the Lord washing His disciples' feet, He is mindful to look at things of others, not just things for ourselves. In fact, maogi na siya gisulti ni Apostol Pablo atong ablihon na Philippians chapter 2. In Philippians chapter 2, Paul here said in verse 3, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Verse 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Verse 5, let this mind be in you. Nga naman, because this is also in Christ Jesus. It's all about conforming unto Him, becoming like Him, following the character, the attitude, the behavior that we can find in the Lord Jesus. So as we think about Paul here telling us we live unto the Lord, it means that we are to seek His will in our decisions. It means that we are ready to serve others like the Lord did. Then, thirdly, it means that we be striving to reflect His character in our actions. Sama sa giingon ni Apostol Pablo, Philippians 2 verse 5, let this mind be in you. In other words, let the Lord Jesus Christ be reflected diha sa atoang kinabuhi.
And that is what is meant when when Paul said, we live unto the Lord. We live unto the Lord. Moving on in our text, ingon diha, whether we live unto the Lord. The middle part says, whether we die, what? We die unto the Lord. We live unto the Lord, we die unto the Lord. Somehow si Apostle Paul dinhi nagapahinumdum ba kanato nga kutob sa mahimo likayin ninyo ang panikig-away sa isig kaigsuon. Kutob sa mahimo likayi ang panikiglalis, panikigsungi, unsa na pakig bangi sa imong isig kaigsuon. Kay nga naman ingon si Paul diha, none of us live for himself and none of us die for ourselves. Nga naman, because we live and die for what? For who? For the Lord. So, we live unto the Lord, we die unto the Lord. Dying for the Lord, on the other hand, is a reminder of our ultimate hope, that whether we live or die, we die unto the Lord. You know, mga kaigsunan, this is best expressed in the words of the Apostle Paul. Remember Paul in his letter to the Philippians 1 and verse 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Huwag mo na nga, whether you live or die, we die and we live unto the Lord. Now, isn't it wonderful, mga kaigsunan? Samtang makabasa tag mga balita, makadungog tag mga balita, nga mga tao, mga matay lang, kay naglalis, magtao, nangamatay lang, kay gibalibaran ang tagay, mga tao, masubo ka makadungog karon sa mga balita. Dili pa lang tudugay nga ang anak, gitigbas ang amahan, kay gikasab-an siya, kay wa kuno niya matigway ang kabaw. Imang ka anak, wah, unsa naman lay bilis kinabuhi, oy? Mura ba, o kaingon ka, murag wa na may bili ang kinabuhi kay sa gamay nga away makalas man ang kinabuhi. Balita sa radyo kang nadungog nga silingan, gidunggab siyang silingan kay wa kabayad sa utang niya, ang utang 350. You know what? No, murag dili ang ngay kamatian, di ba? Daray, ang aing pakamatian ay, we live and die unto the Lord. When we hear of such slogan like Filipinos are worth dying for, nindot, di ba? What about this? We die unto the Lord. When we identify with Paul sa iyang pag-ingon, we die unto the Lord, it is a declaration na ang ato ang paglaom is not in this life. Ang ato ang paglaom is not on this earth. Ang ato ang paglaom is not in anything in this lifetime. Kundi ang atong paglaom is in the Lord. So much so that we are willing to suffer affliction and loss alang sa ato ang Ginoo. And you know, mga kaigsunan, kung atong lantawon ang kinabuhi ni Apostol Pablo, dugang sa iyahang gisulti, which is very familiar to many of us, Philippians 1:21. Now, turn your Bibles to Acts 20. Haron malantawan gyud nato ba og unsa gyud siya kadeterminado that he is willing to die unto the Lord. Acts 20, and look with me at verse 22 up until verse 25.
Dinhi niining tungura nakiginabi siya sa mga elders sa Ephesus ug mao ni iyahang gisulti. Beginning in verse 20, ingon siya diha, "And now I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews also to the Greeks repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ." 22. Look close in verse 22. "And now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there." He's actually describing sa hulga sa iyahang kamatayon, inigngad to niya sa Jerusalem. Ingon diya, verse 23, "Save that the Holy Ghost witness it in every city, saying that bonds and affliction abide me." Nga naay mga paglutos o hulga sa iyang kinabuhi. 24, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of grace of God." 25, "Now behold, I know that ye all among you have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more." In other words, iyahan ang gi-expect, iyahan ang gi-anticipate nga umaabot na ang iyahang kamatayon. And then you move to chapter 21, still in the book of Acts, chapter 21, and look with me in verse 13. Unsay atong mabasa diha, ingon diha verse 13, "Then Paul answered, What mean ye to weep and to break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also what? To die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus Christ." Daw mura ba tagi pahinumduman ni Apostol Pablo na imbes nga intanggol ta diha sa mga petty quarrels, unwholesome talks, unedifying and unnecessary misunderstanding and fighting, we might as well live our life unto the Lord. And in living our life unto the Lord, we might as well prepare ourselves, willing to suffer affliction and even to die for the Lord. We live in a time nga murag hasta ang mga Kristohanon mura ba og na komportable na kaayo sa kinabuhi dinhi sa kalibutan, nga murag wa na kaayo mawili ba nga magbaton og excitement sa atong umaabot. When the truth of the matter is, one day soon, we are all going to die. We will all pass on. And in passing on, we will be ushered into eternity. We might as well commit ourselves to living for the Lord, and then what? Dying unto the Lord. Now, let's turn to Philippians. Philippians chapter 2 and verse 17. There's something in here nga ato ang malantawan sa gipadayag ni Apostle Paul. Philippians chapter 2 and look at verse 17. Ingon diha, "Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith," he's referring to his death here, apan unsay iyang pagbati, "I joy and rejoice with you all."
Now, si Apostol Pablo dili lang determinado nga iyahang ihatag ang tibuok niyang kinabuhi, living or dying for the Lord. Unya, dili lang nga siya andam nga mamatay alang kang Kristo, kundili andam siyang mamatay ug malipayon unya sa iyang kamatayon diha kang Kristo. Okay? Now, I'm bringing these verses to you not just to expound but to expand. Nga nakita nato nga si Apostle Paul dili lang andam mamatay, kung dili siya sa malipayon unya kung siya mamatay. Something for us to reflect on. Kaysa atoa karong nga panahon, even from among Christians, makatagamtam na gamay nga suffering ug affliction murag lain na nga atuang kahimtang, di ba? Now, ato ni siyang gilantawan para nga ato pong malantawan itong kaugalingon ba? And that we can learn from here. Because this is what it takes if we are to live our life unto the Lord and that we die unto the Lord. Not only that He is ready to die and to die joyfully and rejoicing. Ato na nasayran kaginiha nga alang kaniya ang kamatayon is what? Is gain. Now, one more verse on this point. 2 Timothy chapter 4 and verse 6 onwards. Ingon siya diha, I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Obviously, referring to his death. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. And look at this. Henceforth there is laid for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them that love His appearing. So, iyahang giisip ang kamatayon nga ginansya, iyahang nga giandam iyang kagalingon ug andam na siya sa kamatayon. What else? Nga andam na siya sa kamatayon nga malipayon, unya dinhi ingon diha malaumon nga naay korona nga madawat. Wa, excited in anticipation that indeed to die for the Lord is not a loss, but a gain. We live unto the Lord. We die unto the Lord. Now we look at the last part of the verse. Ingon diya, whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. The last part, whether we live therefore or die, we are the Lord's. So that's our third point. We live unto the Lord, we die unto the Lord. Why? Because we are the Lord's. Meaning, we belong to the Lord. We are owned and possessed by the Lord. Remember how Paul reminds us that we are bought with a price. We have been redeemed by the Lord. And therefore, we belong to Him. Ug angay lamang ato ni sang sabton ug katunon, haron nga ma-establish gyud kas kamaturan, the very reason why we are to live unto the Lord, and the very reason that we are to die unto the Lord, is because we belong to the Lord. While living, the aim must be to do the Lord's will. And even when we die, we will be fully resigned to His will. Just like the Lord Jesus, when He prayed in the Garden of Gethsemane, not my will, but thine. Kana bang gitawag na ito mindset, perspective, ang ato bang panglantaw sa kinabuhi? Kani ato atong panglantaw sa kinabuhi nga ma-preserve bang ginato atong kadungganan,
Ma-preserve na to ato ang pagkatao, ma-preserve na to ang ato ang kabtangan, ma-preserve na to ang ato ang kinabuhi, nga kutob o unsay mga medyos nga pwede nga masalbar ang atong kinabuhi, ato yung salbaron. Apan karon nga ana-ana ta kang Kristo, we need to have that kind of perspective, that understanding. Whether we live or die, it doesn't matter because we are the Lord's. Ang iyang kabubuton maoy matuman. Indeed, we need to understand this. We are not in control sa ato ang kinabuhi. And we are not at our own disposal. We are the Lord's. We are under His disposal. We live for the Lord and die for the Lord, for we belong to the Lord. That is what it means. Pag ingon diha, we are the Lord, simply means that we belong to Him. It is actually a powerful declaration of our identity with Him. It's very much like when we come across phrase in the Bible, in Christ, in Christ, in Christ. And so as we think about the fact that we belong unto the Lord, it should assure us that we belong to Him. Unya, knowing that we belong to Him, makasiguro nagyug ka sa imuhang kaluwasan nga buhi man og patay naagyug ka sa kamot sa Ginoo, safe in the arms of Jesus. It assures us that we are His and we belong to Him not just for a moment, not just for a lifetime, but we are His for eternity. Not only that it assures us that we belong to Him, it also assures us of His love and care toward us. Whether we be in the midst of life's joy or in sorrow, it cannot in any way affect our standing with God. We are the Lord's. Sama ba sa kanang awit na sinuwat ni Fanny Crosby? Blessed assurance, Jesus is mine. Nga taliwa sa bisan unsa nga mga sitwasyon nga ato ang giatubang sa kinabuhi, sa kadaugan, sa kapakyasan o kapildihan, it cannot affect nor alter the fact that we belong to the Lord. Unya, sa atoong pagpamalandong ni ini mga kaigsunan kasayuran, of course, it is a challenge when we are reminded that we live for the Lord. And it is even a greater challenge when we are told that we die for the Lord. Apan taliwa niya na nga mga challenges na ang kasiguruhan, na diha ang assurance that we are the Lord's. We belong to Him. Unya, sama nga siya nagasaad that no one can pluck them out of my hands. With all the things that is happening in the world today, it is full of uncertainty. Nga wag gyud kay kasayuran ug unsay we all know this, no? Even sa mga minglabay nga katuigan, wag gyud kasayuran ta sa umaabot. Pero karon with all the drastic kaayo nga mga turnout of events sa kalibutan, bisan pa man og ato abang lantawon, bisan asa kang whether in the citywide
nationwide or worldwide. Grabe ang kasamok nga ato ang nagian. Having said, sa gisulti ni Apostle Paul, unta ato ning katunon o ato gyung i-apply. Live for the Lord and die for the Lord. Ngano? Because we belong to the Lord. Nga sabisan unsa ang mga panghitabo nga ato ang nasaksihan kaganiha while we were on our way and driving sa among lakaw kaganiha unya Brother Alan ako ang katupad sa tubangan. We were talking about many things, no, ug unsay posibleng mahinabu sa kalibutan, ug unsay mga dagan sa mga panghitabo sa umaabot nga mga adlaw. Kana bang gitawag ba nato crucial o critical kay wa gyud kay sayuran ug unsay mahitabo sunod. Now, we just have to remind ourselves nga kung magsigit ta gunahon na ginana na mapukan gyud tas kahadlok, mapukan gyud tas mga kabalaka, mapukan gyud ta sa kaguol. Gani one of our church members nga amo ang gibisitahan o nabisitahan I think 2 weeks ago. Sa diha nga nahitabo tong dako nga na headline sa tibok nga kalibutan gyud ba nga din ang kanhi presidente nga na arrested. Ang iyang anak nga tuwa sa laing nasod na nawag nga, mama, pamalit na daan diha sa imong mga konsumo. Pamalit na daan sa imong kagamitan. Kay murag dili na gyud ni mao ang nahitabo. You know? Na kasabot ra pud ta nga mo'y kanang kabalaka sa iyang anak in taon nga tuwa sa laing nasod ba. Nga gitawgan gyud siya nga. Ingon gyud siya nga, pastor giingnan man ko ni kuan nga. Pamalit na kuno kanang kinahanglan nga naka-stock kay basin og you know, unsa po'y mga balita nga ilahang nadungog dito ba? Kay ang nahitabo yun sa tuong nasod niadtong panahon na murag nabaniog to sa tanan, whether sa nindot nga baga, nindot positibo nga pagkabalita o negatibo nga pagkabalita. But ang reaction siya ang anak na tuas laing nasod ninyo, pangandam na diha mama. Kay wa na tayong kaiba o unsay musunod nga mahitabo. Whether we live or die, we are the Lord's. In other words, nothing to worry. That's the point. Kita bitaw og naa tay mga kanang kahingawa og itugot sa Ginoo, di ba? Inana kay ta misulti no. Luoy ang Ginoo, maluoy ang Ginoo. Tinuod na. Apan madasig unta taron nga we need not ingon nga itugot sa Ginoo. Itugot sa Ginoong mabuhi pa ta og iyan natang tawagon basta kay ang ato ang focus ang paghimaya niya sa kada oras nga iyang gihatag kanato sa atong kinabuhi. Let us take comfort dinha. May our lives be a testament of His grace, and may we all find peace and assurance diha kaniya nga taliwasan nga panghitabo sa tibuok nga kalibutan. Makalilisan, yes. Apan ayog tuguti nga malisang ka diha sa imuhang pagtuo ug pagsalig, but rather all the more ma-strengthen, ma-establish ka diha sa kamatuoran nga bisag unsay dangatan ingon pa diha, no evil can betide thee. Magampo ta. Lord, salamat sa imong mga pagdasig nining kagabion diha sa imong pulong. Thank you, Lord, for that challenge, reminding us that as your people saved by your grace and by your mercies, we are to live our life for thee, and that we are to commit ourselves, even willing to suffer affliction, even to die for thee. For we belong to thee. O Lord, have mercy. Be with us, nining tungura, as we come before you in this hour of prayer and intercession. In Jesus' name we pray. Amen.